बरं साडींचं कसं साडींचं तू कसं ना हे साडी ना ह्या साडी हय असा आणि पुढे पुढे बँड जा पुढे बँड जा असा असा बरं बस फुल हातात घे किती हातात ते वरी घ्या इतलं असतं सकल घे फुडल्यान घे वयर घे आणि इतलोच केन्ना पडेल तू 31 नोव्हेंबर 30 नोव्हेंबर फुल बँड कर असं जाता असं मातसो टर्न जा असं असं स्लो घे टर्न जा आता मातसो वयर कितलो वयर जाता असं फुडल्यांतल्यान घे आता ओके थँक्यू आज आमचो परत एक फिजिओथेरपीचो आमी कॅम्प घेतिल्लो जो फाटलो फॉलोअप कॅम्प आशिल्लो 19 आनी 20 डिसेंबराचो आनी आमकां बरें दिसता की आमकां बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा खुबश्यो केसीस ज्यो आसा ते लोवर बॅक आनी फ्रोझन शोल्डराच्यो आसा आनी आमचे डॉक्टर नबील आनी डॉक्टर मुस्कान हांच्या मना काळजाच्यान आभार मानता की आज आयतार आसून सुद्दां आमची रायझींग फोंडा तर्फे हो कॅम्प आमचो चालू आशिल्लो हांव परत एकदां दिनेश बाब तुज्या देवा मना काळजाच्यान आभार मानता की तूं एका उल्याक पावता आनी येता कवरेज दिवपाक आमकां आनी असोच तुजो प्रेम आनी आमचेरय आसचो आनी आमची ही मेसेज सगळ्यांक एक हेल्थी लायफ फीट लायफ म्हणून वचची इतलेंच सध्या कितले पेशंट आतां पर्यंत आमी ऑलमोस्ट एक अरावंड 60च्या वयर पेशंट केल्ले आसा आनी एक वरभर सुमार अर्द पावण वर सुमार हो कॅम्प चलतलो आनी आतांय पेशंट येत आसात आनी कंटिन्युअसली चालू उरतले एक 7 पर्यंत तरी आमी कंटिन्युअसली करतले हे कॅम्प म्हाज्या हिसबान आमी वी वील क्रॉस अरावंड 80 to 100 पेशंट्स फॉर द डे ताज्या वयर जावचें न्हू सो तितल्या पर्यंत जातलें पण आमी सगळ्या पेशंटांक आज आमी तांच्यो लेटर्स केल्या तांकां दिल्या टायमींग दिल्या आनी येता ते 7 दीस ह्या पेशंट्स जे कोण येतले तांचे आमी फ्री एसेसमेंट्स करतले आनी तांकां कंप्लीट 7 दिसाचो शेड्यूल वो कंप्लीट फ्री शेड्यूल तांकां आमी करून दितले सो दॅट एक फिटनस फोंड्या आनी फोंड्या पुरतेंच न्ही बेतोडेचे आयल्या निरंकालचे आयल्या मडकयचे आयल्या दुर्भाटचे आयल्या सो हो कॅम्प हो फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतो ह्या वोट बँक पॉलिटिक्स न्ही बल्कि हो कॅम्प हो आसा तो हेल्थी लायफा खातीर संपूर्ण फोंड्या तालुक्याचे जे लोक आयल्यात तांकां आमी कंप्लीट पळोवन तांचे बरें आरोग्य आनी बरें आयुश्य मेळचें 2025 आनी बरें फीट उरचे आनी विदाउट एनी सायड इफेक्ट्स प्युअरली थ्रू एक्सरसायजीस वी कॅन सी वॉट बेस्ट वी कॅन गीव फॉर द पीपल ऑफ फोंडा वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट थँक्यू